Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica, o primeiro programa semanal que a partir do YouTube discute a atualidade em Portugal e em Espanha. Para mais uma viagem pelas notícias está aqui o meu colega Pablo González. Então, Pablo, tudo bem? Tudo bem. Então, qual é que são as notícias de hoje? Bueno, pues los tres temas que tengo para esta semana es el encuentro ibérico que ha sido organizado por el Fórum de estos portugueses aquí de Madrid, que ha sido un clamor ibérico por la Casa de la Lusofonía y la creación de un foro. Después, la segunda noticia, la feria de estudiar en España para estudiantes portugueses. Y por último, los planes de la presidencia portuguesa de la Unión Europea en relación a la tasa Tobin. Já falámos aqui no trapézio do pedido da criação da Casa de Lusofonia, que seria semelhante a outras casas já existentes em Espanha. Só que a esse pedido juntou-se um novo. Que pedido é este? Bueno, esto es muy interesante porque hubo un encuentro, pudimos participar y bueno, aprender muchas cosas. Participaron diplomáticos, abogados, periodistas. Es una iniciativa del Fórum dos Portugueses aquí de Madrid, de España. Y bueno, surgieron muchos temas. Uno de ellos, el de la Casa de la Lusofonía, propuesto por Belén Rodrigo, que es también colaboradora del Trapecio. Y es un tema que hemos venido tratando. Hay un artículo de Luis Manuel García Mañá en nuestra página web. Hemos dado la noticia de que la Diputación de Orense está impulsando este proyecto, un proyecto que ya venía de atrás, del 2012, con una idea de tener un edificio histórico aquí en Madrid. Por la crisis no se pudo divulgar, y también la idea de incluirlo dentro de la red de casas de la diplomacia española, ¿no? Entonces, pues bueno, esta idea ha sido apoyada por diferentes personalidades. En este evento ha participado João Mira, que es el embajador de Portugal en España, donde se ha referido también al artículo que hemos publicado. También se publicó en el Expreso de la embajadora Marta Betanzos, y apoyó una idea lanzado de un foro de la sociedad civil ibérica. Bueno, esta idea podemos decir que ya la hemos manejado también nosotros a un nivel menor, una escala pequeña, ciudadana, restricta a veces a un ámbito de fuera de las instituciones. Imagino que él piensa algo con más musculatura, con más representatividad, es natural, y lo apoyamos igualmente. Y bueno, en ese sentido sí que creo que estamos consiguiendo que haya algunas ideas, ¿no? Una convergencia de ideas estratégicas, y entonces de alguna manera se está completando el primer paso de ese objetivo que tiene el Trapecio de crear una opinión pública ibérica. Entonces vemos cómo hay ideas que están circulando. De alguna manera nosotros expresamos esas ideas porque circulan dentro de España y Portugal, y también influenciamos a esa circulación, ¿no? Y bueno, surgió aquella idea, ¿no? Belén Rodrigo expresó mucho esa idea de tener dos edificios históricos, intercambiarlos entre Lisboa y Madrid. Es cierto que el proyecto Casa de la Lusofonía ahora mismo está apoyado desde Orense, pero puede tener varias sedes, no es algo incompatible. Y bueno, también intervino Antonio Muñoz Molina sobre la experiencia de vivir en Portugal o la experiencia de vivir en España si es portugués, que se vive como una especie de dicotomía, ¿no? Paradoja, donde tienes una sensación de estar conociendo una cultura nueva, pero al mismo tiempo te sientes como en casa. Dice que esa experiencia, él que ha vivido en muchos países, es única. Y bueno, también intervinieron otras personalidades como Inocencio Arias, un diplomático histórico, contó varias anécdotas bastante interesantes. Rosa Cullell, directiva de un grupo de comunicación bastante importante, una experiencia muy importante en Portugal, dice que aprendió la paciencia de los portugueses. Antonio Garrigues, también muy conocido en el ámbito de la abogacía,
habló este último de que las relaciones no son completas, son insuficientes. La embajadora española habló de ambición. Entonces, pues yo creo que estamos en un escenario bastante interesante para ir dando pasos en ese sentido, en los dos, en ese foro de la sociedad civil, haciendo una convergencia con lo que hay, incluyendo al grueso de esto, de la parte más empresarial o más poderosa, o la parte más institucional, cultural, y también la Casa de la Lusofonía. Yo creo que si damos pasos en ese sentido nos podemos sentir bastante satisfechos desde el trapecio. O primeiro passo está dado, agora falta seguir o caminho. Ora, o nosso caminho vai dar a uma feira, podia ser presencial, infelizmente será digital. Bem, os estudantes portugueses sempre escolheram Espanha, foi sempre um dos países mais escolhidos pelos estudantes quando querem estudar para fora. Salamanca é o exemplo vivo disso. Este ano, várias universidades espanholas demonstram as suas posibilidades, as suas ofertas aos estudantes portugueses. Sí, esto es muy interesante. Es la primera feria destinada a Portugal en concreto. Se trata del Ministerio de Universidades de España, que tiene un organismo público de internacionalización de la educación, en conjunto con la Consejería de Educación de la Embajada de Portugal y la ayuda del Instituto Cervantes, pues han celebrado el 23 de marzo este evento. En el evento participaron 15 universidades españolas, públicas y privadas, donde pues, bueno, expusieron su oferta académica, su posicionamiento en los rankings internacionales, el poder de la lengua española, intentar convencer a que vengan más estudiantes. Pero hay que decir que de los estudiantes europeos, Portugal es el cuarto con más estudiantes en España. Y si hacemos el cálculo en proporción, porque al final si se comparan países de diferentes tamaños demográficos, a veces uno se está engañando, realmente es el primero Portugal por proporción de la población. Entonces, pues realmente es una buena noticia de que cada vez se intensifiquen esas redes estudiantiles entre España y Portugal. Agora, temos mais uma das ideias da presidência portuguesa da União Europeia, que é a taxa Tobin. Bueno, la presidencia portuguesa, que quiere también dar un toque social, un toque de redistribución de rentas, pues ha recuperado esta idea de tasar, ¿no? de poner un impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Un pequeño porcentaje por lo que se mueve a nivel de renta fija, renta variable y diferentes otro tipo de productos financieros. Bien, esto por un lado. Por otro también está el tema del salario mínimo, que quieren llevarlo a la cumbre social que habrá el 7 y 8 de mayo en Oporto, y que el trapecio intentará darle el máximo seguimiento. Este proyecto originalmente tuvo mucho éxito, mucha divulgación, ¿no? Décadas atrás, pero más a nivel académico e intelectual, menos a nivel institucional práctico, pero ya hay países que lo están aplicando de alguna manera, ¿vale? Entre ellos es Italia y Francia, están aplicándolo ya. Y bueno, es un tema que ha estado en el cajón, ahora se saca gracias a Portugal, que lo ha puesto otra vez al debate. Y es verdad que es un tema que no tiene unanimidad, hay países que creen que trae problemas este tipo de impuestos, pero ya hay 11 países favorables. ¿Y esto qué quiere decir? Que se ha superado el umbral de los 9 países que son necesarios para establecer una cooperación reforzada. Es decir, los países, hay cosas en la Unión Europea que necesitas tener el apoyo de todos, unánimes. Pero hay otros acuerdos, como es la zona euro, que necesitas tener 9 para hacer una integración más avanzada, en este que se llama cooperación reforzada, ¿no? Que es un concepto que a veces lo hemos aplicado a Portugal y España, sabiendo que legalmente no es posible porque necesitan 9, pero es un concepto interesante en el sentido de decir, bueno, los países que quieran ir más rápido, que vayan más rápido. Y bueno, de estos 11 países podemos decir que son, además de Italia y Francia, que ya tienen una versión en sus países, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Eslovaquia,
España, Grecia, Italia y Portugal. Es decir, que en el espacio ibérico son favorables a esta idea. Entonces, pues bueno, la idea es que antes de que termine el 2022 pueda haber un acuerdo, si no ya nos iríamos a 2026 el siguiente intento. Vamos a ver si es posible que la presidencia europea, que ya queda menos, ¿no? Está por la mitad de Portugal, pues al final nos traiga una buena noticia en ese sentido. Bueno, hasta aquí han sido mis 3 temas. Cuéntame, Andrea, ¿cuáles han sido tus 3 temas de esta semana? Bem, a semana noticiosa em Portugal começa no Brasil. Mas o Brasil e o problema não só sanitário, mas cada vez mais, vamos falar mesmo, de falta de liberdade de expressão. Temos um relatório que nos diz algo que já sabemos todos, infelizmente na Península Ibérica não há muita água. E o meu artigo de opinião sobre o jornalismo que se faz na Península Ibérica. Muy bien, pues vamos con el primero, la libertad de expresión, Brasil. Hay incluso una noticia de última hora, ¿no?, donde el Tribunal Supremo ha declarado imparcial al juez Moro, pero los problemas judiciales, la judicialización de la política llega a niveles insospechados, ¿no?, desde el punto de vista de la libertad de expresión. ¿Qué nos puedes contar? Bem, infelizmente, como todos vemos nos noticiários, o Brasil está a enfrentar a sua pior crise de saúde da história, mas não é só a crise de saúde que está a abalar gravemente o país, também estamos a assistir a uma falta de liberdade de expressão, e uma ONG fez isso no relatório, onde avalia vários países, e o Brasil foi aquele que mais caiu neste índice. E muito especialmente esta queda começou-se a sentir com a ascensão ao poder de Jair Bolsonaro. Atualmente várias figuras públicas, várias vozes públicas, mas não só, mesmo pessoas normais, professores, manifestantes, que estão a mostrar o seu desagrado, não só pelos vários problemas judiciais, falámos já do juiz Sérgio Moro, mas podemos falar no caso das rastrinhas que envolve toda a família Bolsonaro, mas aqui temos várias figuras que se opõem à falta, ao mau cuidado de saúde que o governo está a dar a esta crise e estão a ser processados usando uma lei, que é a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional é uma lei que foi criada ainda durante a ditadura militar brasileira e que manteve-se. Uma das pessoas que foi processada foi um youtuber muito conhecido, Filipe Neto, também vamos chamá-lo de ativista, é estranho, mas vamos chamá-lo de ativista político também, que usou a sua rede social do Twitter para apelidar o que o Bolsonaro está a fazer de genocídio, ou seja, chamou o Jair Bolsonaro de genocida. Este youtuber foi processado pelo filho de Jair, Carlos Bolsonaro. Quem não sabe muito bem quem é Carlos? Carlos é a cabeça do famoso gabinete do ódio, propagador das fake news, que esta é a ONG, indica as fake news um dos principais pontos que leva a este estrangular da liberdade de expressão no Brasil. Em Portugal, para acabar este tema, Filipe Neto, foi criada uma associação de advogados que, se não me engano, a associação chama-se tudo Cala a Boca, já não existe, que irá defender todos os acusados, todos os enquadrados nesta Lei de Segurança Nacional. Em Portugal não existe qualquer tipo de Lei de Segurança Nacional, não uma lei que consiga calar a nossa liberdade de nos exprimirmos, mas tivemos um caso, vamos dizer algo semelhante, envolvendo o nosso anterior Presidente da República, Cavaco Silva, que em 2013 processou um conhecido jornalista, Miguel Sousa Tavares, que numa crónica apelidou de Beppe Grillo. Beppe Grillo foi um político italiano que era palhaço, ou seja, entre linhas, o jornalista estava a chamar, a dizer que Portugal tinha o seu próprio Beppe Grillo, que neste caso seria Cavaco Silva, ou seja, estariam a chamar, entre aspas, de palhaço.
O Presidente da República não gostou, foi para o Tribunal, alegando difamação, só que o Tribunal não me deu qualquer tipo de razão ao Presidente da República e disse que o jornalista estava na sua liberdade de escrever o que bem entendesse. No Brasil, iremos ver o que vai acontecer, o que se vai desenrolar nestes próximos meses, mas que é difícil, é. Bien, vamos con el segundo tema, escasez de agua en la península ibérica, una perspectiva, ¿no? Ecológica, ¿no? De qué nos depararán las próximas décadas. Cuéntanos un pouco sobre isto. Bem, no Dia da Água tivemos uma apresentação de um relatório que nos disse algo que infelizmente já todos sabemos, especialmente quando o calor começa a apertar. Na Península Ibérica há pouca água. E até 2050, se as alterações climáticas continuarem, as secas, o calor extremo, ainda menos água teremos, o que é um perigo. Alguns rios poderão ver o seu caudal completamente seco e, em alguns casos, já temos barragens que ficam com um limite muito, muito baixo. Já tivemos, no caso de Barcelona, teve que ser abastecida de água por um barco cisterna e este pode ser o nosso futuro. O que, para além de apresentar uma escassez de água, também coloca em causa, coloca em perigo a nossa fauna e a nossa flora e, como é óbvio, a vida dos habitantes da Península Ibérica. O ministro do Ambiente português, Matos Fernandes, chegou e tudo a alertar, vamos assim dizer, que se a água é um bem escasso, é normal que tenha um preço um pouco mais elevado. No caso português, a água está ao cargo de cada um dos municípios, ou seja, existem preços diferentes. Mas, em média, por mês, um português, uma família, gasta 20 euros de água. Os autores deste mesmo relatório apresentam algumas ideias para tentar combater este flagelo que todos nós já sentimos um pouco na pele. Uma delas é a criação de uma taxa contra os poluidores e outra seria uma renovação, uma revisão do acordo assinado entre Portugal e Espanha sobre a regulação dos rios ibéricos. Muy bien. También has querido contribuir a esta visión, ¿no? que hace el Trapecio sobre y que ejerce del periodismo ibérico, do jornalismo ibérico. Entonces, ¿qué puedes explicar a los lectores sobre esta visión que tienes? Bem, o que é o jornalismo ibérico é difícil para mim, sinceramente. Acho que foi um pouco difícil de escrever o artigo, mas posso dizer que vou dar minha visão pessoal, depois podem ler o resto do artigo quando sair. Bem, eu sempre quis ser jornalista, sempre quis ser correspondente. O El Trapézio foi uma espécie de presente que me caiu nas mãos, e caiu-me nas mãos numa altura muito difícil, não só pessoalmente, mas a nível de sociedade. Uma pessoa que quer ser correspondente é correspondente logo na maior crise da nossa história, que é um pouco estranho, ainda nem cheguei aos 30 e já passei por duas, por isso. Bem, a nível ibérico, muito já foi feito, temos correspondentes maravilhosos de ambos os lados da fronteira, mas há algo que há muito que ainda falta fazer. Neste último ano, tenho olhado para a Espanha como olho para Portugal, e é o meu caso, e acho que deveria ser o caso todos nós, como não sociedade portuguesa ou espanhola, mas como sociedade ibérica, devíamos apresentar-nos não como desconhecidos, mas como irmãos. E já muito está a ser feito, não só no jornalismo, mas devemos esquecer, ok, tem que ser dado foco ao trabalho de ambos os governos, mas apresentar também as nossas pessoas, e é algo que aqui tentamos fazer no El Trapézio, é mostrar como é a vida das pessoas, como é que é a vida, neste caso, das pessoas na fronteira entre os dois países. Mas, pronto, eu ontem estive presente, como tu disseste muito bem, num evento que foi realizado e contou com a presença do Sr. Embaixador de Portugal e Espanha, o Sr. João Meira Gomes, e ele disse qualquer coisa como: é nas crises que
É nas crises, como é que era? É nas crises que surgem as grandes oportunidades. Bem, numa crise já estamos nós, esperemos que esta seja uma oportunidade não só para os dois países, mas também para começarmos a criar a tal sociedade mais ibérica e, com isso, novas oportunidades para o jornalismo. Um jornalismo mais de inclusão entre os dois lados, não estranhar ouvir falar em português ou ouvir falar em espanhol, conseguir conviver bem com as duas línguas e não olhar para os nossos protagonistas como desconhecidos, mas como pessoas, como irmãos. Muy bien, Andrea. Realmente hay un tipo de relación que tenemos que llegar a conseguir que creo que va a ser complementaria y de mutuo beneficio para las dos partes. En ese evento hubo personas portugueses que vivían aquí en España que decían que bueno, España también le había dado otra amplitud de mundo y que es complementario y que ayudan a un portugués a tener una visión más amplia e indudablemente también al español le viene bien una inmersión en la lusofonía para llegar más lejos y tener una visión también complementaria. Bueno, esto ha sido el repaso semanal de los últimos 7 días a las noticias de la península. Ya saben, si quieren seguir la actualidad en España y Portugal, en portugués y en español, accedan a nuestra página web, eltrapecio.eu, también a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar este programa, Conexión Ibérica, también van a encontrar el curso de Intercomprensión y por favor suscríbanse y compartan por sus redes sociales. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Obrigado. Hasta la próxima.